Ibarala kwena iriti Jésus Christ aitaso kwa kimasango na ya dunia mobimba kwe laso ikisate na ndoti ndoye mbati motonga na mowani zasi sambela tiki singla na nzapa. Merci Seigneur, aide-nous à mieux comprendre, à mieux cerner ta pensée sur l'amour du prochain et aide-nous à appliquer ta parole au nom de Yoshua Mashiach. Amen. Bien aïta, nzapa pika beti nandoti tenezo zwala kembati mbizwa. Zwala kembati mbi alimi ndoelo tonga na mbi wani. Tiki na pekoti tenezo za izimbe titi Matthieu chapitre 22 verset 34 ici dans 40. Matthieu chapitre 22 verset 34 ici dans verset 40. Alors, les dit qu'on a en français, les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les Sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, professeur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Ilondoti dit qu'on a yati Matthieu 22, chapitre 22, verset 34 ici na 40. Donc à mon a Bible mon a sango zian mo diko, mon songa mon a Bible mon a yanga kondo rwandais zini mo diko. Bangati so nzapa akindoye mbati ndoye ti lola si Jésus Christ agana ndoti sese ti kwing bangati isola ni ingalo pe si laso na yati ndoye ti lola si iki diko mbeti ti nzapa iki ti inga tene ando tenti nzapa zwala ki mbati mbizo mbati mozo ita mozo mo masango mozo na RCA ngana mon centrafricain so na kodo wande ita koli ita wali papa na mama mbati izo aki azuso kwe angoroye so yingala me azuso nga kwe yingala pe akinga wande kwa kimbati izo alimi ndoye azo tonga na iwani indoye azo tonga na iwani mbati Jésus alondo ti tenayi que mbati ndoye alimbi ndoye zapa ko jonisi andoni alimbi ndoye azo tongana nzapa so lako ibalo na lepe ndoye mbati tongana sito yeti ndoye nzapa so lako ibana lepe alimi ndoye mbati azoti mawa mingi na ti RCA na pekota ita usu so sina ti kodoti biani agbacha zwagida pardon yati beta zongba libu gertala beta zongba na wa mingi mais agina legeti ndoela si ike wara legeti pardon mbati ake zoswa manabe akinga zoswa manabe pe ake musulman ake chrétien ake kaba ake banda ake bandiri ake mbaka gbaya na yati ndoye teneti mara ake dape na yati ndoye teneti bira ake dape mon chrétien so mon chrétien alimbi mo tomo irritere ti mon chrétien wala mo lenge ti Jésus Christ
qui était Christ alingi mosa ye tonga na Jésus-Christ. Jésus-Christ agati te afana ilegeti ndoye ndani la limbi indoyamba ti tonga na iwani. Tonga na mona ye muna mbati mo tonga na kobe munalu tonga na mona kete pata simbati mo undamo si alimbi mo munalu muni mo munalu unda eti pekona pe tonga na moke chrétien sara ye tonga zosi moke fana leti nzapa ke ba mo ndoe lo nzapa so mo balo pe to mo eti ndoe nzapa so mo balo la kwa pe alimbi mo ndoe azo so mo bala ba tene ni so Jésus a tene la mon zozo mon petit tene angat mon que mon chrétien et puis mon ndoe ambati mon personne na ligue na pe mon petit mon chrétien et puis mon là mon qui na ati bira mon na ati fangozo mon ak ton sope mon qui te mon chrétien mon na ati tenti mara ak njona pe mon te mon chrétien mon qui ba wande mon zerelo zerengo ak njona pe itatmi mbati mozo ake munju ake zovuko ake musulman ake ausa ake zoti 5 kilo so alingi mo ndoyelo na mo pardonelo na mo komo undana lo pardon ake ngangu mingi biana ngangu mingi me ake yesu i besoin na RCA na ndembe so la titene kodoti amai i besoin nzapa ko joni i besoin ti ndoye nzapa ki zo nzapa ki Jésus Christ lola lo ki njoni lege so gona ina lege ti fini lola lo gande ti kamata yi ala so ala de tinga lo pe zasa azima beta na lo ti ten lo fana yi lege ti pardon na lege ti tene ti lo to izimbe ti nzapa na ibasa ngo ti tereti mbeti ti nzapa e tatarati to iba tereti a chrétien iki ingba salte mingi zasi iki na lege te nzapa indoe mbati mozo so mona gbati pata zasi mo tambla na ndo tia mbati mozo ya ana gbati ana nginzape so a irina tene orgueil na lege ti ndoye tambla na ndo tia azo so na ya pe aki bien pe mozo so nga mona ya pe mona pata pe alimbi moza ben na zuswa na gbati nginza pe mbangati moinga yeso lo sasi lo wa gbati nginza ti lo pe so to moza ben na lo kanda ayi nya tene frustration ndoye ti Jésus Christ akina yana pe mo ndoye mbati mo to mo wana pe mo so mo dégoûté ti mo na lege ti dingo yaka lungo gozot mo sara kwati gozot mo na lege ni mbangati aki ngbati gozot mo la i wa kobe si ite mo zosunga mo bata nyama mo na lege ni ngbati mo la si i wa nyama si ite mo zosunga mo sa kwati bureau aki ngbati mo la si RCA aki na njoni administration sa kwati mo na lege ni alimbi zokoko asara aluti na place so alimbi lo doiti dutita alingi zwa sa kuta beti ti lo pe so ake ndoye la ndoye ngo mbati mo ake kiengo kuta be ake tenengo vérité to mo te vérité na mbati mo kanda mo ndoye lo tonga nanga mo gana mbage ti lo si mo muna lo ye mo muna lo maboko senge si mo unda eti pekona pe songa ake ndoye la i petit ba exemple ti ndoye na tereti bon samaritain na ti Luc chapitre 10 verset 25 si na 37 j'espère qu'à la soirée la Bible ti français à lingba la dikoni à la songa inga ti diko sango za sala diko Bible ta la na ti Luc chapitre 10 verset 25 ti na 37 soit qui exemple ti ndoye so mbenizo so si Jésus a sa témoignage le braqueur a mulo a pikalo a nzinginza ti lo kwa bilo na lege le ti lo kina popo ti kwa na zingo awa kwa ti nzapa a braqueur na mulege on ouais awa kwa ti nzapa aga on na tere ti zo so kina sese ala dolo ala zalo ala on awa kwa ti nzapa azo ti ngangondo aga on ala base ni so a mulege on même beni mbumbu se zo so iriti lo ki samaritain songa lo kene
le gonga la konga église appelle le kisa nga y appelle le londwe tu lo tu goti dégouzet lo na kororo lo le gars le bas zona cc le gars na bageti zoni mawagbulo le muzoso le za le occupé na zoni le za yorona leti katlo le za lo andoti kororo le gona l'hôpital le pays hôpital na liti zoni et puis le unda na zoti hôpital niti tene tongana ni kiti ni kire na kiringo tini tongana azuti hôpital ni ala tona ala mbeni nginza make ni gati peyeni ba exemple ti zoso ndoye mbati lo tongana lo wanila azoso se ana ala ki tentenzi nzapa mingi si ala ndoye mbata la pe ala ki ndoye nga nzapa nga pe mozoso moki tentenzi nzapa alimbi mo ndoye mbati mo tongana mo wani nzapa ti a chrétien aki Jésus-Christ so ke wasongo finiti alimbi indoelo ko jonisi na indoe Jésus-Christ so ikibalo na lepe na indoe ambati so ikibala na le si RCA aki mai zokoko aki na place luande zokwa ki zo ndoya ki so na yati ndoye tongana zwainga ti tene sangwa pe mozoso moinga ten sango alimbi mo elo pe mangati lo sangangula lo ki ten sango ti te mo malo nga mozoso nga moinga ti ten yanga kodo wande si mbeni zoso ten sango ainga ti ten nga yanga kodo wande tongana français pe si lo tene le na place ti la si lo tene deux na place ti du ton mozoso moinga alingi mo elo pe soit que exemple ti ndoe la tongana lo tene ni siaki na lege na pe gona tere ti lo motalo mote a itatmi ba tene ni so atento so pe fana lo njoni lege tongana mo bamba ti mo si lo ki salte si tere ti lo afun elo pe inga pe lo mandati sukulu angwa pe gona tere ti lo muna lo savon na ngu na yombo unda na lo ti te lo sukulu angu na yati ndoye alingi mo dekongo na ndoti zo ki rappelle mo zunga zo ki rappelle azo so ko ibala la tamba na lege mo inga zwala ki zwape inga pe zo ti dengo mo kekere ki la mo ki zunga lo laso mo make ndoye kekere ki mo ki bande lo na devant mo ki sande tonga na alingi indoye nzapa na indoye mbati tonga na iwani Monzo mo mambi mo centrafricain inga pe mbeni la mo bara mbeni anja wa mo bara même Jésus na ma bokotma mais là comme inga mo telo la pe ngangati so si mo eti bagindo na leti mo na yaji tereti mo eti giti tene mo wandoye na ati beti mo pe mo bambumbu sezo mo ke elo mo bazo so elo adape mo ke kasalo mogete shoni tenetilo izas legeti soni so soke shoni sarangweti terela akina legeti mbetenti nzapa pe mozosonga moyedati te mobata mingi tambati mo alimi mosara différence na popota molingeti mo na molingeti mbatma pe ou bien pe antene mo batanga zwape mais si ton moyen dati te momuzo na yanga dati mo keteye amengeti mo akagbia et puis amengeti awande akidia boy soki na lege na pe alingbi mosara traitement égalitaire tenti zo coin so akina legeti ndoye so nzapa a unda zasi nzapa beni RCA aki il besoin Jésus-Christ na ya gigiti il besoin Jésus-Christ tenti RCA il besoin lumière ti lo il besoin ti te iba tereti na ya ti tatara na ya ti ndoye ti nzapa ti tene sango ti tereti a mai si aguna devant si RCA kwa mai banga ti mbeti ti nzapa aki yoro so alimbi ti soin kobela ti mbeti ti nzapa nga aki kobe so alimbi te si wa fini bêtise nzapa ki tatara so idwa ti bate ti na yan ti hinga wala ki salte wala ki salta pe aya passé mingi na RCA beta zo azi mingi i besoin ndoye si i manda pardon moba arabu zongalo pe moba wande sénégalais soit du na popoti na RCA zongalo pe
le gang bati commerce tu lola iwanga yesi iki sa gigi nani buba kwa dape mozoso mo inga ti sara so mo inga ti sara ni sara kwa ti mona legeni mo wakete ye so mo nzapa muna mona ya ti kwa ni so manda ti tene mo vivre na kete ye so mona ni na gbeti maboko sa kutabe ti zo pengba ti na ya ti ndoye kutabe na ya na pe Jésus a qui exemple ti et puis tona mo di iriti Jésus aling mo bu zembe ti te mo yo na tere ti mbat mo pe aling mo bu balaka ti te mo yo na tere ti mbati mo pe birala na Sinaï na popo ta seleka na balaka ambena zo tene aniki chrétien a chrétien mo ki chrétien mo mu balaka na titi mo na tere ti mbati mo tuku mene mbanga ti baba mama Jésus a gati tene le tete na beti c'était le tete na ma peti c'était le sofiniti titene kekere ke ibalo itianti paradis tilo mais titene laso ikiri bumbi na yati songo iga ita na ita titene tenti kaba banziri baya mbaka manja adutinati kodoti encore apetenti tene iba wande izongalo ikasalo iti adutinati iti basu nati kodoti encore ape zasi siriti nzapa ngana RCA zasi siriti nzapa ngana beta centrafricain coin ikiri barala na iriti Jésus-Christ Yoshua Mashiach soit qui nzapa ti a chrétien zasi sambela ti ki singila na. Merci Seigneur pour cette thématique sur l'amour. Ta parole est la vérité. La RCA a besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Aide-nous à changer d'attitude. Aide-nous à aimer nos prochains comme nous-mêmes. Aide-nous, Seigneur, à t'aimer plus que tout, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à travailler et à construire notre pays, la RCA. Seigneur, touche le cœur de tous les Centrafricains dans le monde entier, tous ceux qui sont disséminés un peu partout au Sénégal, en Côte d'Ivoire, Seigneur, au Maroc, Éternel, en France, aux États-Unis, en Espagne, dans tous les pays du monde entier, en Chine, Seigneur, particulièrement en ces périodes de Covid-19 qui sévit. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Nous t'attendons, Jésus-Christ. Nous t'attendons en RCA. Tu es notre lumière. Tu es la vie que nous voulons avoir. Prends nos vies et prends nos cœurs au nom de Yoshua Mashiach. Amen. Iti sanga azoswa deti manabe na Jésus Père zasi ala undagina ti prière ti tene Jésus kamata beta la kamata finita la bangati lo ganturu ti gawe aita imana bena Jésus-Christ na indoye Jésus-Christ indoya mbati zasi nzapa bénira la zasi nzapa bénir RCA na autorité ti RCA na héritier Jésus-Christ. Amen.